Welcome to our vlog. We're going. Hi. Welcome guys. Welcome to our guys. Vlog. Yung story na ito na. So, mani guys, sa matabo. Una. Yes. Hindi pa sa God siya, pero sa uli ito. No, kalain. O, sa ayun, galing. Hiking pa yan. Kami guys, I believe since... Ito guys, okay na. Since, hindi mga 4. It's already 5:11. Like, we've been here like an hour. Where are they? Pero guys, sana ng sun guys. What can you see? Na ng sun. Can you see? Gamukulat na ng sun guys. Nagawag lang matayo ka mo. As in, dugay-dugay. Hello, pero gugaloong. No, it's okay. Now we're just hoping na hindi siya magalo. Hindi natin na we have our bags. So, mga, yes, the bag. And also the bag. Okay, kumuya. Pero okay lang. We're still so excited. Wait pa naman ang mga upod. And we will get back to you soon. Alright? Yes. Bye. Bye. Here naman, van. It's here. Coming here. Oh my god, good sleepy. Bakit na? Tungaan po nga. Hello, morning. Dito ba, group? Kampi na gusto. CR ka? CR na? Guro eh. One, two, three. Ano, di ba lang? Ito brand, ano? No, di. We're here in Kampi na gusto na. One night. Ay, ano na siya? Let's see ka. CR ta? Oo. Wait, hulta ko. Ano ko? Oo. Full, empty bladder. Pulo ko ganun yun. Ano man? Hi. Ito ka balik. Ano kang guide? Arek le sero guide si Darek. Arek le si Nonoy kag si Nonoy 1, Nonoy 2 ah. Ang mga kusog sa tubangan? wala ka as hindi ko. Kusog ka man, naman mo. Kusog ka man, pagbigat mo. Bigay ka pula. Wala ko sa pakulot. Compress na, compress. Hindi na lang. Laka Sige na. Compress. May muna ka kaya nagaplak ko na kaya. Gago. Bal, lagi ka na ako likod. Wow. Buls na videohan. Videohan ta kayo, video niyo. Okay. Minutes. Kapag ito tayo larayan, hindi ka balik. Oh,
Wala lang. Huli ka, boy. Ano lang? Hindi na po. Ma'am, banal daw, we're here na. 1, 2, 3, go. We're here na. 1, 2, 3, we're here na. Sabi ka nang das, ano yun no? Dito ka, Martin. Dog ka, Martin. Videoan pa ka. Sige lang, go lang. Yes, me too, me too. Stand up. May lagyan pag hindi pa may nagpababaw. May babaw po ito. May lagyan. Ano na tayo sa babaw daw? Tol? Punta na ka? Marami na gagawin. Kita mo na sa ubos. Baka may kita mo na tao. Hi. Hi, Danay lang. Hello. Hi, Nong. Ligo ka mo? Ha? Dendra. So, we're here. I'm with yeah. Pero okay, namiiyak nga. 5:48. So, ayun na kami. Tagina pa. And nag-lunch lang kami. Picture. And then later, what time? It's already 1:01. By 2 p.m. nabatian ko. Kagina nga malakat na kami. Panaka. Yes. So far, do ka worth it man ang lakat naman. Kag, wala sila na-shock ang mga po naman kay abi nila ng experience. Pero girl, no. First timer naman. What can you say? I feel so proud of me and Pauline. And I'm very proud of us. We're very good. Yes. Namit di siya pilikturan. Like mga nature post mo, ganon. Kita sa taas, gini ila falls, as you can see. Tapos, nagligo naman kami kagina. Dito kami nag-lunch. Wala na ako ka-video. Yeah. Kay scary, kay basta Mabasa. Lang, tugmatog na ila to. Kalawe, gito yan. I think na-heal na ko. Sa damo, di hikers. As in damo, ganyan. Kaso nabatian ko kay Manong tour guide na damo. Di kami I'm scared. Ay, kita mo, ba't ko? Di mo ka? Maganda na. Kaglinong, kag wala di siya tao ligyan. Except sa mga turista ang kakadyo. But other than that, this is a safe place. And Kaloyan, we were blessed with a good weather din. So thank you Lord for that. And the safety, as in buot-buot mga upot naman, di ginagay tayo dito, especially the tour guide. Sila pa nagdala sa ko. Pero bugat-bugat. So, sorry. So, ano na, will we have a part 2 of our hiking? Malalaman. Malalaman. Wala. So, yeah. Good ko pa na. Makurog-kurog na si Elko. Okay. Pero actually, maampawan ko man bala kung ala ba lang untatan mo danay ka dali. Oo. Kaso